आमे प्राय समस्त मुहरु गोटे कथा शुणी था जे कौन है आमे जेतिकी आमर कर्तव्य अच्छी कर्तव्य को पूरण करी आमको विरक्ति लगिलानी आउ कौन एते कर्तव्य अच्छी कर्तव्य को पालन करी आमर जीवन भी सरीगलानी तथापि आमे कौन कर्तव्य को कौन सारी पारुनु एमिति कहती ना आउ यही कथा आमे समस्ते कौन सी ना कौन सी जाइकी शुणिथिबा कहा ना कहा मुहरु एक कथा आमे शुणिथिबा आ शुण जे एई जो आमे कर्तव्य बोली जहाकू मानि नेचु एई कर्तव्य गुडाक आसीची कोउटू ए गुडाक सब बाहर संसार रु आम उपरे थपा जाइछि तो सेहिति पे हमको विरक्ति कोन पाई लागुची जदी हमको जदी आमे प्रेम रे जदी सेही काम करि थांतु ताले सेतिरे विरक्ति आसी थांता विरक्ति आसी न थांता कोन पे एई गुडाक सब बाहर लोकंकर कथा ही आम उपरे थपा आइछि सेहिति पे हम तकु जेते भी करूछु ना ताकू हमको कोन लागुची विरक्ति ही लागुची कौन पाई से गुड़ाक बाहर आम लोक को देखई दिचंती जे एई गुड़ाक तुमर कर्तव्य एई गुड़ाक तुमको पालन करिया को ही पड़िबो सेति पे आमे ताकू करूछु जेतबो ना हमको विरक्ति लागुची कौन पाई आमे जो कर्तव्य रे कौन होची विरक्ति लागुची किंतु जदी आमे ताकू आमे जदी भीतरु निजर जदी कौन हैला ताकू डिसिजन नै कि निजर ज्ञान इया रे बाहरी थांता जे कौन करिवा आम पई भलो किबा आम कौन हमरो जते भी माने परिवार सदस्य अछंती ताको पई कौन करिवा भलो जदी आम भीतरु आसी थांता जोडा आम ज्ञान बसत ताकू आमे कौन कहिबा प्रेम बोली कहिबा आ कर्तव्य प्रेम कौन अलग अलग ताकू केबे भी एका मानिबोनी तमे कर्तव्य जो जिंस गुडा को तमे मानुछ ना से कर्तव्य गुडा को सब बाहर कौन हैला संसार रु जो लोक माने तम ऊपर थपी चंती ताकू ही कर्तव्य को कहूछु आउ आमे तो समस्त कहूछु ना हमर कर्तव्य तो बहुत अछि कर्तव्य तो पालन करिया को ही पड़िबो आउ सेही कर्तव्य करी करी हमर कौन हैला जीवन भी बीती जाउछि देखो कर्तव्य भी आमे पालन करोचु जेते भी आमे देखिलो सेहिति पई तो आम जेते भी देखुचु कौन हैला जेते भी माँ बापांकर छुआ माने अचंती आमे तांकू भी कौन हैला कर्तव्य पालन करिया पई सिखोचु जे एई गुडा को तुमको बडो हेले तुमको करिया को ही हबो सेहिति पई देखिबो बहुत माँ बापा जो अचंती ना से तांकू माँ बापा को छाडी की से कौन छुआ माने तांकू छाडी की पळौचंती घर छाडी की तो तमे तो तांकू कर्तव्य सिखैतिलो जे एई गुडा को करिया को हुए आ एई गुडा को तांकू कोन भीतर भल लागुनी जो गुडा को तमे देखैचो माने ताकू तांको ऊपर थपिचो आ कर्तव्य कोउडी आसी जे देखलो कर्तव्य सब बळे स्वार्थ थाए तमे भी तम छुआ मन को कोन सिखौचो जे देख तोर एई गुडा को कर्तव्य अछि कोन हला आमे हेलु तमरो माँ बापा तो हमकु ही तू देखिबू हमर जहा सुविधा असुविधा हबो ताकू तू पूरण करिवू एई गुडा को तम छुआ को सिखौचो इतरे स्वार्थ देखा जाउची ना जे एटा हला आमे ही तोरो आउ केही नहांती तोर सेही गुडा को सिखौच मोर से सेति कौन भाबुची से जो मोर बोली से भाबुची ना जे तमे तमे हेलो कौन हैला तारो माने से कहूची जे एई तमे जते जन्म देइचो तमे ही हेलो तारो आउ जते बाहर अचंती से माने कौन हैला से कौन पर सेही भाबी की से तो एबे कर्तव्य पालन करिया को चाहूची आउ सेही कर्तव्य जदी ताकू सिखैबो ता भितरे प्रेम केमती जागृत हबो कहिलो से तमे ताकू सिखौचो जो गुडा को सेतिर तो स्वार्थ अछि ना से तुमको जणे दी जण तो छ तमे माँ बापा किबा तुमरा आउ जिया परिवार सदस्य थांती से ही ताकू ही कौन हैला तमे ताकू सिखौचो जे ताको पाई ही तू कर्तव्य पालन कर आउ ए जो कर्तव्य अछि एई गुडा को तो तमे ही तो ताकू सिखैचो एई तमे कर्तव्य काडू सिखिचो एई संस्कार ही सिखिचो जे एमिति एमिति करिवा दरकार आउ कर्तव्य रे केबे भी कौन हैला स्वार्थ हटिबोनी स्वार्थ रहिबो ही रहिबो आउ तमरो जदी छुआ पिला तुमको छाडी की पळौचोनी ताले व्यस्त कोन पई होउचो चिंतित कोन पई होउचो तमे ही तो सेही गुडा को तमे सिखैतिलो जे देख तोर जो गुडा को जिनिस ना तू तांको ही कौन हैला देखा सुना करिवु तांको ही कौन हैला तांको ही तू कौन भलरे देखा सुना करिवु आउ जदी पर के हैला ताकू तू देखा सुना करिवुनी आ सेही गुडा को तो आमे सिखौचु आमे भी सेही गुडा को तो करूचु जदी हमर छुआ जदी काहन कोन देह खराब हैला ता पाई ही अधिक आमे करूचु ताकू केमिति भलरु भलो करि परिबु ताकू देखुचु आउ जदी बाहर को गुडा छुआ अछि ता पाई तो केबे हम भलरे चिंता करूनु ना जे सीए भी केमिति ताकू तो माने सेम टाइप रो हमर छुआ जोटा माने से बाहर छुआ को ताकू तो माने समान अर्थ रे हम देखुनु ना ताकू अलगा बोली देखुचु सेहिति पे तो से तमटु जहा सिकिछि से तो एबे करूची ताकू जोटा भल लागुची से ताकू करूची तुमको दिन आसिले तो तुमको छाडी की पळौची आ कहूचो कोन हैला से छाडी की पळेला तमे ही गुडा को सिखैतिलो एई जो कर्तव्य करूचो सेहिति पई म कहूची कर्तव्य हैला कोन हैला से सीमित आ जदी तम भितरे जदी प्रेम आसी जाईची ना तमे ताकू जदी प्रेम सिखै थांतो ना छोट बेडू जे प्रेम हैला से कोन हैला तुमको छाडी की जाई नथांता आ तमे ताकू प्रेमठू ताकू दूरेई की रखुचो आ प्रेम आसीबो तमर आत्मज्ञान द्वारा से निजको जदी जानिबो ना
ଆଉ ତମକୁ ବି ସେ ଜାଣିବାକୁ ବହୁତ କଣ ହେଲା ତାକୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ। ତମକୁ ବି ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବ, ସମସ୍ତ ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବ। ଆଉ ଏ ଯଦି ପ୍ରେମ ତା ଭିତରୁ ଯଦି ସେ ଜ୍ଞାନ ବଶତଃ ଆସିଗଲା ନା, ସେ ତମକୁ କେବେ ଛାଡିକି ଯାଇପାରିବନି। ଆଉ ତମେ ଯୋଉ ତାକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦେଖଉଥିଲ, ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ କରିବନି, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଥପା ଜିନିଷ ସେ କରିବନି, ସେ ପ୍ରେମ ତମକୁ ତମ ପ୍ରତି ସେ ଦେଖେଇବ। ମାନେ ଯାହା ବି ଯେତେ ଜିନିଷ ଅଛି ତମର ତମ ପାଇଁ ଯେତେ ଭଲରୁ ଭଲ ହେଇପାରିବ ତାହା ସେ କରିବ। ନା କି ଲୋକମାନେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଆରେ ଯେ ଏଇଟା କରିବୁ, ସେ ଦେଖାଣି ଆସେ, ତାକୁ ସେ ବିରକ୍ତିକର ଯୋଉ କାମ ନା ସେଗୁଡାକ ସେ କରିବନି। ଆଉ ପ୍ରେମରେ ଏମିତି କାମ ନା, ସେ ତମକୁ ଯେମିତି ଦେଖିବ, ସେ ଗାଁ ସାହିର ଯେତେ କଣ ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ସେ ସେମ୍ ଦେଖିବ। ଆଉ ଯେତେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଗଛ ଲତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ସେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବ। ତ ଭାବିଲ ତମକୁ କେବେ ସେ ଛାଡିକି ଯାଇପାରିବ? ସବୁ ତାର ସଂସାର ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ବି ଲୋକ ତା ପାଇଁ କଣ ହେବେ, ସମାନ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ତମେ ତାକୁ ପ୍ରେମରୁ ତାକୁ ଦୂରେଇକି ରଖୁଛ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରେମ ଯୋଉ ଆସିବ, ସେଇ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରୁ ହିଁ ଆସିବ, ବୋଧରୁ ହିଁ ଆସିବ। ଆଉ ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ତମେ ଯଦି ନଦେବ, ସେ ତା ଭିତରେ କେମିତି ପ୍ରେମ ଆସିବ କହିଲ? ଯଦି ସେ ଜ୍ଞାନ ଆସିଗଲା ନା, ତା ଭିତରେ ଆସିଯିବ ଯେ ତାକୁ କଣ କଣ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ ଯଦି ତାର ଜ୍ଞାନ ଯଦି ଆସିଗଲା ନା, ତାହେଲେ ସେ ତାପରେ ତା ଭିତରକୁ ତ ପ୍ରେମ ଆସିବ। କଣ ପାଇଁ? ଜ୍ଞାନ ସହିତ ପ୍ରେମ ତାର କଣ ହେଲା, ପାରାଲାଲି ଚାଲେ। ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସହିତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାରାଲାଲି ଚାଲୁଛି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯୋଉଠି ରହିବ, ସ୍ୱାର୍ଥ ପର ସେଇଠି ରହିବ। କଣ ପାଇଁ? ସେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖିକି ହିଁ ତ ତମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଭଉଛ, ଯେ ଇଏ ମୋର ସିଏ ମୋର। ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଦେଖ ନା, ତମେ ଛୁଆ ବି ଯୋଉ ଅଛ, ଯେତେ ମା ବାପା ଅଛ, ତମେ ତମ ଛୁଆକୁ ଯେତିକି ଦେଖାଶୁଣା କରୁଛ, କଣ ବାହାର ଛୁଆକୁ ସେତିକି ଦେଖାଶୁଣା କରୁଛ? କରୁନ ନା। ଆଉ ତମକୁ ଛୁଆ ବି ସେଇଗୁଡାକ ଶିଖୁଛି। ଆଉ ସେଇଗୁଡାକ ସେ ବଡ ହେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରେମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି। ତମ ପ୍ରତି ବି ଦେଖିଲ, ଯଦି ତମେ କେବେ ତାକୁ ପ୍ରେମ ଶିଖେଇନ ନା, ସେ ତମକୁ ବି କେବେ ପ୍ରେମ କରିପାରିବନି। ଯଦି ତମେ ତାକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶିଖଉଛ ନା, ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ହିଁ ରହିଯିବ। ସ୍ୱାର୍ଥପର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ କଣ ମୁଁ କହିଥିଲି, ସ୍ୱାର୍ଥପର ହିଁ ଚାଲିବ। ଆଉ ସେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖିକି ହିଁ କାମ କରିବ। ତମର ଯେବେ ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଯିବ ନା, କଣ ପାଇଁ? ତମେ ତାକୁ ଯେତେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମାନେ ତମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବିକି ତାର ଯେତେ ତମେ କଣ ହେଲା ଲାଳନ ପାଳନ କରିକି ତାକୁ ଯେତେ ଛୋଟରୁ ବଡ କରିଥିଲ, ସେ ଭାବିବ ଯେ ମତେ ବି ହିଁ ସେତିକି ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ ମା ବାପା ପ୍ରତି, ଆଉ ଅଧିକା କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବନି। କଣ ପାଇଁ? ତମେ ତାକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶିଖେଇଛ ନା। ତମେ ତାକୁ ତା ପାଇଁ ଯେତେ କରିଥିଲ, ସେ ତମ ପାଇଁ ବି ସେତିକି ହିଁ କରିବ, ତାଠୁ ଅଧିକା କରିବନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମରେ ଏତେ କରେ ନା, ମାନେ ସେ ପ୍ରେମ ଯୋଉ ସେ ଅସୀମିତ, ସେ ସରିବନି କେବେ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ସୀମିତ। ଆଉ ପ୍ରେମରେ ଯୋଉ କାମ ଆସିବ ନା, ସେ କାମ ତମକୁ ଯୋଉ କାମ ତମକୁ ବାଧା ବି ନ କରିଥିବ ନା, ସେ କାମ ବି ସେ ଭିତରୁ ଆସିଯାଏ ପ୍ରେମ। ଆଉ ତମର ତ ପ୍ରେମ ମାନେ ତମେ କଣ ବୁଝିଛ? ପ୍ରେମରେ କଣ ଯୋଉ ବାଧା କରିଛୁ ମତେ ସେଇଟା ପୂରଣ କରିବାକୁ ହବ। ଆରେ ପ୍ରେମ ସେ ପ୍ରେମ ନୁହଁ, ସେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ସେଇଥିରେ। ତମେ ଯୋଉ ପ୍ରେମକୁ ଭାବୁଛ ନା, ସେ ପ୍ରେମ ନୁହଁ। ଆଉ ପ୍ରେମ ଆସେ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା, ପାରାଲାଲ ଚାଲିବ। ଆଉ ଯଦି ତମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ନା, ବୋଧ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରେମ ତମ ଜୀବନରେ ଆସିପାରିବନି। ତ ଏବେ ତମେ ଛୁଆକୁ ପ୍ରେମ ଶିଖାଅ। ଆଉ ପ୍ରେମ ଶିଖେଇଲେ ତାପରେ ଯାଇକି ତମେ ଛୁଆକୁ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ତମ ପାଇଁ କଣ କଣ କରିବେ। ଆଉ ନହେଲେ ତମେ ଏମିତି କହୁଥିବ ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶିଖଉଛି, ଦେନ୍ ଏତେ ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ବି ତ ଅଛି, ତମ ପାଇଁ ବି ସେ ହିଁ କରିବ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ସେ ସଂସାରରେ ତମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଯେ ତାକୁ ଖାଲି ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେବୁ, ଏତିକି, ଆଉ କିଛି କରିବୁନି। ଆଉ ସେଇଗୁଡାକ ଯଦି ତମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଯଦି ନ ଶିଖେଇନ, ତମେ ତ ପ୍ରେମ ଶିଖିନ, ଆଉ ତମେ ତାକୁ ପ୍ରେମ ଶିଖଉନ। ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ଦିନ ଆସୁଛି ସେ ଛାଡିକି ପଳଉଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ଯୋଉଠି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିବ ନା, ସ୍ୱାର୍ଥପର ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଆଉ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ସରିବ ହିଁ ସରିବ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ କଣ ଲିମିଟ ଅଛି, ଲିମିଟେଡ। ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି କରୁଛି, ମୋ ପାଇଁ ତୁ ସେତିକି କରିବୁ। ଆଉ ସେତିକି ଯେତିକି ବେଳେ ସରିଯିବ ନା, ସେ ଛାଡିଦବ। ଯେମିତି କଣ ହେଲା, ଆମେ କୋଉ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଛୁ, ଅଫିସରେ ଯାଉଛୁ, ଆମର କାମ ଯଦି 6ଟା, କଣ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଆମର ଯଦି ଅଫିସ ଓଭର ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଅଫିସରୁ ଆମେ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ। ଯଦି ତାକୁ କଣ କହିବା, ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ମାନୁଛୁ, ଅଫିସ କାମ ନା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯଦି କୋଉ 6ଟା ପରେ ଯଦି କୋଉ ଆସିକି କଣ ଚୋର ଆସିକି ସେ ଅଫିସ ଭିତରେ ପଶିଗଲା, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ତାକୁ କଣ ସେ ଚୋର ପଛରେ ଆମେ ଧାଇବାନି। କଣ ପାଇଁ? ଆମେ ସେତେବେଳେ ଭାବିବା ଯେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ ଯାହା ଥିଲା ଆମେ ତ କରିଦେଇଛୁ, ଏବେ ତ ଆମର ସରିଲା, ଆମର ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଡ୍ୟୁଟି ଓଭର ହେଲା, ତ ଆମେ ତା ପାଇଁ କିଛି କରିବାନି, ସେ ଛାଡିକି ତାକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ତାହା ହିଁ ହୁଏ। ଆଉ ଯଦି ତମ ପାଖରେ ପ୍ରେମ ଥାନ୍ତା ନା, ସେ ତମେ ତାକୁ କେମିତି ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ କରିକି ବଞ୍ଚିତ କରିବ, ସେ ତାକୁ ତମେ ଦେଖିଥାନ୍ତ। କେମିତି ସେ ଅଫିସକୁ ତମ ଚୋର ପଶିବା କଣ ହେଲା ବଞ୍ଚେଇଥାନ୍ତ, ତାକୁ ତମେ ଦେଖିଥାନ୍ତ। ଆଉ ସେ ପ୍ରେମରୁ ହିଁ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ତମ ପାଖରେ ପ୍ରେମ ତମେ ତୁମ ଛୁଆକୁ ଶିଖଉନ ନା, ତାହେଲେ ସେ କେବେ ବି ସେ ପ୍ରେମ ଶିଖି ପାରିବନି। ସେମିତି ତମେ ଯେମିତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଭଉଛ ତା ପ୍ରତି, କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ତମର ମାନେ ଯୋଉ ଆଖପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସେ କଣ ହେଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି କରିବ, ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ ସେ ତମକୁ ଛାଡିକି ପଳେଇବ। ଯଦି ତାକୁ ପ୍ରେମ ତମେ ଶିଖେଇ ଦିଅ ନା, ସେ ପ୍ରେମ କରିବ। ମୁଁ କହୁଛି ପରା, ପ୍ରେମରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ତମେ ବାଧା ବି ନ କରିଥିବ ନା, ସେ ବି ତାକୁ ପୂରଣ ହେଇଯିବ, ତମେ କେବେ ଜାଣିପାରିବନି।
से प्रेम रे से कौन है भाविल तुम संसार प्रेम जो आसीज ना से जन को ही देखनी जी जन्म देती जी लालन पालन कर से देखनी से दुनिया जिते अच्छा दुनिया से छोट छोट पशु पक्षी से गछ लता से भी प्रति भी से प्रेम आसीज एवं भाविल से तुम प्रति कौन प्रेम न करके रही पार तुम जो भावुच मो अरे मो छुआ जदि यही गुड़ाक ज्ञान नेला ताले मते से देखिबोनी छाड़ी कौन बाबा हो अरे सेमिति नुह भाविल से छोट छोट जदि पशु पक्षी प्रति एत प्रेम करुच्ची तुमको कौन छाड़ी रही पार तमें तापाई केते कौन कष्ट करके रहीच से कौन कौन से भाविबोनी तुम भाविल तो से जिते तुम प्रेम शिखेदेल ना से तुमको जहाँ जहाँ न माने एते भलरे करिवो ना तुमको तापरे तुम जो गुड़ाक तुम कर्तव्य बोले मानि नहींच ना ताठू भी बड़ बड़ से तुम करिवो आ तुम जानिबो तापरे कौन कर्तव्य कौन आ प्रेम कौन जदि तुम एमती ही तुम छुआ को शिखौथुबो जे कर्तव्य कर आमे तो कर्तव्य तते एई गुडा को करिछु से कर्तव्य कौन हिजबो विरक्ति हिजबो तापरे तुमको लागिबो कौन हैला से तुमको छाड़ी के भी पळेबा पछोना दिबे एमती होउछि ना मां बापा को एबे कौन अलगा कर दोचंदी छाड़ी के आउ कोआडे पळौचंदी आ तुमे कांदी कांदी घरे रहउछो जे आमे छुआ पई एते कष्ट करलु एते तांको पई देखा सुना करलु हम जीवन को कौन हैला तांको पई उत्सर्ग कर देलु तथापि हम छुआ पिला एबे हमको देखु नांती तुमे ताको जहा सिखैतलो से ही करूछि तुम कर्तव्य शिखौच तो तुमको से कर्तव्य ही दब माने कर्तव्य माने से लिमिटेड सीमित जतकी से तुम देइतिलो से सेतकी दब जतकी सरी गले से तुमको छाड़ी के पळेबो जदि ताको प्रेम शिखैतांतो से तुमको प्रेम से जीवन पूरा जीवन माने तुमर जीवा पर्यंत से तुमको देखि दादा आ प्रेम रे से केबे सरीबोनी प्रेम हला असीमित प्रेम जदि भीतर आसीगला ना से जो मु कहूछि पा से प्रेम जदि आसीगला ना से जो बाधा तुम करि नथिबो ना से बाधा भी कर देबो आ जो गुडा को तुमको कर्तव्य से गुडा को तो किछि जिंस माने कोन तुम नोटबुक रे जेमति रूल लिखा है ना से गुडा को तुम संसार तुमको देखाई दिजंती जे एई गुडा को तो तुमको करिया पड़िबो आ सही रूल गुडा को से गुडा को जो गुडा को तुमको भीतर से गुडा का लागुनी तुम से ज्ञान आनो ना तबरे निजे जानो जे तुमको कौन करबा तुम माँ बापा प्रति भलो हबो किबा तुम जदि माँ बापा अछो तुम छुआ प्रति कौन करबा तुम पई भलो हबो से गुडा को ज्ञान द्वारा जदि तुम निज भीतर आनुछ सेटा केते भलो हबो कहिलो आ तुम कौन बाहर लोक मानकर जदि कथा रे जदि ताकू करिवो से कर्तव्य पालन करिवो से केते दिन तुम इया रे रहिवो कहिलो से दिने ना दिने आसिकी तो सरीबो विरक्ति लागिवो कोन पई तुम बाहर लोकंकर कथा ही सब बळे करूछ तुम भाविल गोटे कौ लोकर जदि कथा तुमको बार बार से कहू थाई एटा कर तुमको विरक्ति लागे कि नहीं सेमती तो होउची कर्तव्य कर्तव्य जते पालन करूछ तापर तुमको विरक्ति भाव आसुची सिंपल एइतरे देखा जाउची तो सेहिति पई तुम निज भीतर कोन हैला बोध आनो जोटा मु ज्ञान कहूची आत्म ज्ञान आनो तापर जदि प्रेम आसिला ना तापर तुम छुआ मन को प्रेम सिखाओ तुम तो पाखर जदि प्रेम आसीगला ना तापर तुम कौन है संसार को प्रेम शिखेबो संसार सहित कौन है तुम छुआ मान को भी प्रेम शिखेबो तो छुआ माने भी तुम प्रति एबे प्रेम देखेबे से तुमको केबे छाड़ी के जाई परिबेनी आ तुम पई जेते भलो भलो होई परिबो से करिवे आ तमे भी जदि प्रेम थरे शिखी गलो ना ज्ञान द्वारा तो तमे भी तुमर छुआ पई ना जो गुडा को तुम माने संसार शिखीचो जे छुआ पई एई गुडा को करबा को ही हुए से गुडा को तमे न करी कि ता पई जेते भलो भलो होई परिबो ता पई जेते माने मुक्तिर पथ जेते ऊपर को जाई परिबो जेते बोध आसी परिबो ता पाखकू ता पई ही तमे काम करिवो ना कि संसार लोक माने जो गुडा को बिना ज्ञान रे तुमको ऊपर जो कोन हैला कर्तव्य थपी दै जदी ताकू धरि कि बसिबो आ ताकू कौन लिबेबा को लागिवो सेही गुडा कोई तो तुम लिबौच आ सेमिति कले तमे केबे भी तमे कोन हैला तमे डरी डरी ही रहइबो कोन हेबो जदि कर्तव्य तो करूछ ना तुम छुआ को प्रति प्रेम सिखौन ना तुम मन रे भी डर ही रहइबो सब बेले जीवन सारा डर रहइबो जे कोन मो छुआ माने मते छाडी की पळेबेनी तो कोन खाइबा को देबेनी तो आ सेमिति आ सुनो जदि प्रेम थरे जदि हेई गला ना प्रेम जदि थरे शिखी गलो ना तापरे तुमको प्रेम रे कोन हैला कहा ऊपर तुमको भरोसा भी रखाओ प्रेम जो जे प्रेमी ना जे प्रेम जदि भीतर शिखी गला ना से कहा ऊपर कोन हैला भरोसा भी रखेनी से भीतर ही से पूर्ण हो जाई थाए जे प्रेम जदि थिबो प्रेम एमिति जिंसो से बंटा जाए काहा को मगा जाएनी आउ आमे तो जो संसार रे प्रेम धरिचु जे प्रेम रहला कोन मोर हैला मु ही ताकू उपभोग करिवु आमे तो प्रेम ताकू ही धरिचु ना अरे प्रेम हैला जदि तो प्रेम कोन प्रेमर जदि डेफिनेशन देखिबो ना प्रेम एते जिंस मो पाखरे अछि ना से प्रेम को बांटीबा को ही प्रेम कुआ जाय माने जतकी भी बांटीबो ना प्रेम आहुरी बढी बढी जीवो ताकू ही प्रेम कुआ जाय आ देखिबो तुम सामने रे जी अछंती तांकर केते बेहतरी हेई परिबो माने से केते भलो रु भलो आ कोन हैला मुक्ति पथ को केमती आगे परिबे ताकू देखिबो ना कि तांकू कब्जा करिकी कोन हैला ताकू दबेई की रखिबा
ପ୍ରେମରେ ତ ତମେ ସେମିତି କରୁଛ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ରଖିବି, ସାଇତିକି ରଖିବି, ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ହିଁ ଉପଭୋଗ କରିବି। ଆଉ ତମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଯେତେ ତମର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ସେମିତି ଦବେଇକି ରଖୁଛ ନା, କିମ୍ବା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯୋଉ ତମର ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ, କିମ୍ବା ନାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀକୁ, କିମ୍ବା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯୋଉ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କୁ ତମେ ଦବେଇକି ରଖୁଛ ନା। ଆରେ ତୁ ମୋର ହଁ, ମୁଁ ହିଁ ତତେ ଉପଭୋଗ କରିବି, ଆଉ କାହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଦେବିନି। ଆଉ ଏଇ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଧରିଛ ନା, ଇଏ ପ୍ରେମ ନୁହଁ, ଏତେ ତୋର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖା ଯାଉଛି। କହିଲ ସ୍ୱାର୍ଥ ନୁହଁ, ସେମିତି ତ ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ତମର କଣ ହେଲା, ଡିଭୋର୍ସ ହଉଛି, ଦେନ୍ ତମ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଛାଡିକି ପଳଉଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରେମ ତମେ ଶିଖି ପାରିଲନି ନା, ଆଉ ସେ ପ୍ରେମ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଆସିବ, ଏମିତି ତମକୁ ପ୍ରେମ ଶିଖି ପାରିବନି ତମକୁ। ଆଉ ପ୍ରେମ ଯଦି ଥରେ ଆସିଗଲା ନା, ତମକୁ ପ୍ରେମ ତମ ପୁଅ ପ୍ରତି ବି ତମର କଣ ହବ, କିଛି ଆଶା ରହିବନି। ପ୍ରେମ ଯଦି ଭିତରୁ ଆସିଗଲା ନା, ତମେ କହିବ ଯେ ମୁଁ କଣ ହେଲା, ମୁଁ ପ୍ରେମ ବଶତଃ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ କଣ ହେଲା, ଯେତିକି ହେଇପାରିବ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପଥରେ ଆଗକୁ ନେଉଛି। ମୋ ଆଶା ନାହିଁ ଯେ ମୋ ପୁଅ କିମ୍ବା ମୋ ଝିଅ ମତେ କିଛି ଦେବେ ତା ବଦଳରେ। ପ୍ରେମରେ ତାହା ଆସିପାରିବ। ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବ ଯଦି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଆଶା ରହିବ ହିଁ ରହିବ। ଆରେ ମୁଁ ଏତିକି ଦଉଛି ମାନେ ମତେ ବି ସେତିକି ଦେବା ଦରକାର ସେ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରେମ ଆସିଗଲା ନା, ପ୍ରେମରେ ତମେ କେବେ ବି ଆଶା ରଖିବନି। କଣ ପାଇଁ, ତମେ ଏତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ଯେ ତମକୁ କିଛି ଦରକାର ହିଁ ନଥିବ। ତମକୁ କେବେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗିବ ନୁହଁ, ସେ କଣ ହେଲା, ତମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିବ। ତମେ କଣ ହେଲା କହିବ, ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଜିନିଷ ଅଛି, ମତେ ଖାଲି ଦେବାକୁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ଖାଲି ଦେଇ ଚାଲିବ ସେତେବେଳେ। ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ କଣ ହେଲା ବୋଧ କଥା ଅଛି, ଷ୍ଟୋରି ଯଦି ପୁରୁଣା ଦେଖିବା, କଣ ହେଲା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଥିଲା, ସେ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ କଣ ହେଲା ମହାଦାନୀ ବୋଲି କହୁଛୁ ନା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିଛୁ। ଏ ଷ୍ଟୋରି ଠିକ ଅଛି, ଏତେ ସତ କି ନୁହଁ ସେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ସେ ବହୁତ ବଡ କଣ ହେଲା ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କଣ ହେଲା ଦେଖିବା, ଯେ ସେଇ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛୁ ମହାଦାନୀ ଯୋଉ କର୍ଣ୍ଣ ନା, ସେ କର୍ଣ୍ଣ କଣ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଣ ହେଲା ତୀର ଲାଗିଛି, ଆଉ ସେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଲାଷ୍ଟ ଫେଜରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯିବା ଆସିବା କଣ ହେଲା, ଯିବାର ସେ କଣ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଯିବାର ତାର ଯୋଉ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ସେତିକି ସମୟରେ କଣ ହେଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବେ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେ ଦେଖିବା ଏତେ ଯୋଉ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଏତେ ଦାନୀ କହୁଥିଲେ ନା, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇ ଦଉଥିଲା, ଯିଏ ଯାହା ମାଗିଲା ଦେଇ ଦଉଥିଲା। ଏତେ କଣ ହେଲା ସେ ଦାନୀ ବୋଲି ତାକୁ ତା ନାଁରେ ଏତେ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି, ତାକୁ ଏବେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ନା। ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଇ ଟାଇମରେ ଯାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ତାକୁ, ଯେ ଦେଖିବା କେତେ ସେ ଦାନୀ, କେତେ ତାର ଏତେ ନାଁ ତ ଶୁଣା ହେଇଛି, ତ ଦେଖିବା ଏବେ ଦାନୀ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ନା, ତାର ଜୀବନ ଯାଉଛି। ସେଇ ସମୟରେ ବି ତାକୁ ସେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ସେ କଣ ହେଲା, ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବେ ତାକୁ ବେଶ କଣ ହେଲା ବଦଳି ସେ ଯାଇଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। କଣ ସେ କର୍ଣ୍ଣ ପାଖକୁ, ତାପରେ ସେ କର୍ଣ୍ଣ ପାଖକୁ ଯାଇକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ତାକୁ କହିଥିଲେ ଯେ କଣ ଏବେ ତମ ପାଖରେ ମତେ କିଛି ଦିଅ, ମୋର ଏବେ ଦରକାର ଅଛି କହିକି ସେ କଣ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣକୁ କହିଥିଲେ। ତ ସେ କଣ ହେଲା, ସେ କର୍ଣ୍ଣ ନା ଏବେ ଦେଖ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଲାଷ୍ଟ ଫେଜରେ, ସେ ତାଙ୍କ ମରିବାର ସେତେବେଳେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କଲେ, ସେ କହିଲେ କଣ ହେଲା, ମୋ ପାଖରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ଜୀବନ ତ ଏବେ କଣ ଯିବାରେ ଅଛି, ତ ମୋ ପାଖରେ ତାଙ୍କ କଣ ହେଲା ପାଟିରେ ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ଥିଲା, ସୁନାର ଦାନ୍ତ, ସେଇ ଦାନ୍ତକୁ ସେ କାଢେଇକି ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଦେଖ ମରିବା ଆଗରୁ ବି ସେ କଣ ହେଲା, ସେ ତାକୁ ଭାବିଲେନି, ସେଇ ଦାନ୍ତକୁ କାଢେଇକି ଦେଇଦେଲେ। ତ ଯିଏ ପ୍ରେମୀ ନା, ସେ ଏମିତି କାମ କରେ। ସେ କେବେ ଭାବିବନି ଯେ ତାକୁ ଯେତେ ଥିଲେ ବି ନା, ସେ ତାର ସେ ଦେଇ ଚାଲିବ ସବୁ। ଆଉ ପ୍ରେମୀର ଏମିତି, ସେ କେବେ ଭାବିବନି ଯେ, ସେତେବେଳେ ବି ସେ ଭାବିଲେନି ଯେ ମୋର କଣ ହେଲା ଏବେ କଣ ଆଶା ଅଛି ଯେ ତୁ ମତେ କଣ ବଞ୍ଚେଇବୁ। ଦେଖ ପ୍ରେମୀ ମାନଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ କଣ ହେଲା ସିଚୁଏସନ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ସେ ଜ୍ଞାନରେ ସିଚୁଏସନ ନୁହଁ, ସେ କହିବା ସେ ଜ୍ଞାନରେ ସେ କେତେ ଭରପୁର ହେଇଯାଉଛି ଯେ ତାକୁ କଣ ହେଲା କେବେ ବି ଲାଗିବନି ଯେ ସେ କଣ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ ଅଛନ୍ତି, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏବେ କେବେ ବି ଲାଗିବନି, ସେ ସବୁବେଳେ କଣ ହେଲା ମଜରେ ରହିବେ। ଦେଖ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବି ସେ ତାକୁ କହିଲାନି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ, ନହେଲେ ସେ କହିଥାନ୍ତା ନା ଯେ ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେ, ତା ପାଖରେ ବି ଆଶା ରଖିଲାନି। ଜ୍ଞାନୀ ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ନା, ତମ ମା ମାନେ ଯେତେ ମା ଅଛ, ଆଉ ଯେତେ ବାପା ମାନେ ଅଛ, ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ତମେ ପ୍ରେମ ଶିଖିଗଲ ନା, ତମ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଆଶା ରହିବନି। ଆଉ ତମେ ଛୁଆ ମାନେ ବି ଯଦି ତମେ ପ୍ରେମ ଶିଖି ଯାଇଛ ନା, ତମ ମା ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ଏତେ ମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହଁ, ସେଇ ପ୍ରେମରେ ତମେ ପ୍ରେମ ବଶତଃ ଏତେ କାମ କରି ନେଇଯିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ କଣ ହେଲା ମୁକ୍ତି ପଥରେ ଆଉ ଆଗକୁ ପଳେଇବେ। ଆଉ ଛୁଆ ମାନେ ତମେ ମା ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ବି କେବେ କଣ ହେଲା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରଖିପାରିବେନି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଶିଖେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରେମ ଶିଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ତମେ ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମାନି ନେଇଛ ନା, ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଧରିବ, ଯଦି ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ହିଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିବ, ସେ ପାରାଲେଲ ଚାଲିବ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ସେ ତମ ପାଖରେ ଥିବେ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସରିଗଲେ ସେ କଣ ହେଲା କହିଲା ଏବେ ମୋର କାମ ଖତମ, ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ସେମିତି କରିକି ତମକୁ ଛାଡିକି ପଳେଇବେ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ତମକୁ ପ୍ରେମ ଶିଖିବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ ନିଜକୁ ଶିଖିବାକୁ ମାନେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ନିଜକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ନେବାକୁ ପଡିବ।
जो आत्मज्ञान हेले तुमको कौन है भगवान श्रीकृष्ण पाखक कबीर दास पाखक जिते अच्छा अष्टाविक्र गीता आउ कौन है नचिकेता से भली गुरु पाखक जावाक पड़ो आखिर जो ज्ञान आसो ना से तुम प्रेम शिखि पार आदि तुम जो संसार जो प्रेम धरी नहीं ना ए प्रेम नुह ये कौन है स्वार्थपर ये जो जिन पाइब मुझे भोग करी आउ जी मला हजिला से गला से मोर किसी भावार नहीं मते माने मते ही मिलवा दरकार जोठी मोर बिली आसीगला ना जे ये मोर तो याकू ही मु देखिबी आ बाहर जते मोले हजिले मोर किछि जाय रे से कौन हेबो तुमको खाली दुख ही दुख आसीबो आ सेतिरे तुमको डर ही डर रहइबो कोन पई तुम आ सेतिरे तुमको केते देखलो मोर मोर भाबिलो ना मोर मोर भाबिचो तो गोटे ना गोटे दिन से तो तुमरो कल पर हबो ही हबो हजिबो तुम पाखरु तो तुम पाखरे दुख लागि कि रहइबो से जदी तमे जेउ पर्यंत तमे मोर मोर बोली भाबी कि रहितो ना से दुख सेही पर्यंत तुमरो थिबो ए ता इंटरलिंक करे पाराला नहीं कि चलिबो तो सही कौन है तुम मोर को छाड़ी जदि मोर को हटेगा हेले तुमको प्रेम शिखा पड़ो जो तुम मोर मोर बोली कहूच ना माने तुम निजर बोली जो कहूच ना ताकू हटेगा हेले से मोर को जो माने काटिबा हेले से जो तार कौन अच्छी बाउंड्री अच्छी ताकू जदि काटिबो ना मोर आउ पर माने ये मोर आउ ये पर से बाउंड्री को जदि काटिबा हेले तुमको प्रेम शिखा पड़ो आउ यही प्रेम तुमको आत्मज्ञान ही मिलिबो